औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिराज शरीफ का सफ़र पिछली वीडियोस में मैं आपको बयान कर रही थी। अच्छा, मिराज शरीफ के सफ़र के बारे में मुख्तलिफ रवायात पाई जाती हैं। कभी कहा जाता है कि जिस्मानी सफ़र था, रूहानी सफ़र था, या ये सफ़र ख्वाब की सूरत में था। तहकीक से ये बात साबित होती है कि ये सफ़र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म मुबारक के साथ किया था। अगर मिराज शरीफ का सफ़र ख्वाब होता तो कुरैश इसको ना झुटलाते। अल्लाह ताला ने इस सफ़र के मुतल्लिक सूरह नजम में भी कुछ इस तरह से बयान किया है, कसम है सितारे की जब वो गुरूब हो, तुम्हारा साथी ना भटका है और ना गुमराह हुआ है, और वो अपने जी से यानी दिल से नहीं बोलता। ये एक वही है जो उस पर भेजी जाती है, उसको ज़बरदस्त कुव्वत वाले ने तालीम दी है, आकिल और दाना ने। फिर वो नमूदार हुआ और वो आसमान के ऊंचे किनारे पर था, फिर वो नज़दीक हुआ, बस वो उतर आया, फिर 2 कमानों के बराबर या इससे भी कम फासला रह गया। ये वो फासला है जो अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान बयान किया गया है। फिर आगे की आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर अल्लाह ने वही की अपने बंदे की तरफ जो वही की, झूठ नहीं कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल ने जो उसने देखा। अब क्या तुम इस चीज़ पर इससे झगड़ते हो जो उसने देखा है? और उसने एक और बार भी उसको उतरते हुए देखा, सिदरातुल मुंतहा के पास। उसके पास ही जन्नत है आराम से रहने की, जबकि सिदरा पर छा रहा था जो कुछ के छा रहा था। निगाह बहकी नहीं और ना हद से बड़ी। उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र मिराज से वापस आए कुछ दिन गुजर चुके हैं। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो मक्का में आने वाले काफिलों की तरफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाते और उन्हें इस्लाम की दावत देते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनी आमिर बिन सासा को भी इस्लाम की दावत दी। कबीला बनी आमिर के बहीरा बिन फरास ने कहा, खुदा की कसम, अगर कुरैश के ये बाकमाल शख्स यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिल जाए तो मैं इनके ज़रिए पूरे अरब पर कब्ज़ा कर लूँ। फिर वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि अगर मैं आपका दीन कबूल कर लूँ और अल्लाह ताला तमाम मुखालफीन पर फतह दे दें तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारी हुकूमत होगी? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझाते हैं कि हुकूमत तो अल्लाह ताला की है, वो जिसे चाहे दे। बहीरा ये बात सुनकर थोड़ा सा उलझता है और कहता है कि बहुत खूब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए दुश्मन के सामने हमारा सीना हो और जब फतह हासिल हो जाए तो हुकूमत किसी और के हाथ में हो। हमें ऐसा मंजूर नहीं, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की कोई ज़रूरत नहीं। हज के बाद बनी आमिर कबीले के लोग अपने इलाके वापस आए तो ये बात दूसरे लोगों के इल्म में भी आई। इन लोगों में एक बुजुर्ग भी मौजूद है जो अपने बुढ़ापे की वजह से हज के लिए नहीं जा सका। वो ये बात सुनकर कहता है कि खुदा की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। बनी इस्माइल के किसी शख्स ने कभी नबूवत का झूठा दावा नहीं किया। जब उन्होंने तुम्हें ईमान लाने की दावत दी, तुम्हारी अकल कहाँ थी? क्या इस गलती की जो तुमने की है इसकी तलाफी मुमकिन है? मदीना शरीफ जिसे पहले यसरब कहा जाता था, वहाँ पे 2 कबीले थे, बनी अवस और बनी खजरज। इन दोनों कबीलों के दरमियान काफ़ी लड़ाइयाँ रहती थी और काफ़ी सालों से जारी थी। बनी अवस जो है वो बनी खजरज के कबीले के मुकाबले में कम तादाद में मौजूद थे। एक जंग होती है जिसका नाम था जंग बुआस। उससे कुछ दिन पहले बनी अवस का एक वफ्द जो होता है वो मक्का आता है कुरैश से बनी खजरज के खिलाफ मदद लेने के लिए। बनी अवस अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी अवस के कबीले यानी उनके वफ्द के जब आने की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत देने के लिए उनके पास आते हैं। इस वफ्द में एक नौजवान अयास बिन मास भी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों से कहते हैं कि आप लोग जिस मकसद से यहाँ आए हैं क्या इससे बेहतर चीज़ कबूल करेंगे? तो बनी अवस पूछते हैं कि वो क्या चीज़ है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बताते हैं कि अल्लाह का दीन, एक खुदा की इबादत करो जिसका कोई शरीक नहीं है। उसने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, वो अपना पैगाम मुझ पर वही की सूरत में भेजता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इस्लाम के बारे में बताते हैं। तो बनी अवस के वफ्द का नौजवान अयास बिन मास अपने कबीले या अपने वफ्द वालों को कहता है कि खुदा की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात उस बात से कहीं बेहतर है जिस मकसद से हम मक्का आए हैं। अयास का एक साथी जो है वो उसकी बात सुनता है और एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर उसके मुंह पर मारता है और कहता है कि तुम ये बात छोड़ दो, मेरी उम्र की कसम,
ہم یہاں قریش کی حمایت لینے کے لیے آئے ہیں اور کسی دوسری بات کو قبول نہیں کریں گے۔ ایاس بن معاذ جو ہے وہ خاموشی سے اس جگہ سے اٹھ جاتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ بنی اوس کا یہ جو وفد قریش کی حمایت حاصل کرنے کے لیے آیا تھا وہ ناکام رہتا ہے اور واپس مدینہ شریف چلا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایاس کے دل میں اس قدر سما گئی تھیں کہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا رہا۔ اسی طرح ایک شاعر کا متعلق کہا جاتا ہے کہ سوید بن سامت وہ شاعر تھے، بہت ذہین اور سمجھدار تھے اور عبد المطلب کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ان کی قوم شاعری، علم اور خاندان کی وجہ سے انہیں کامل کے نام سے پکارتی ہے۔ سوید حج کے لیے مکہ آئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان کے پاس موجود ہیں۔ سوید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے پہلے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کلام ہے میں بھی ویسا ہی کلام کہتا ہوں، اس لیے میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیسا کلام ہے؟ سوید کہتا ہے کہ حکمت لقمان، یعنی کہ لقمان علیہ السلام کی حکمت۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں کہ آپ پھر اپنا کلام سنائیے۔ تو سوید نے اپنا کلام سنایا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یقیناً آپ کا کلام بہت اچھا ہے، لیکن جو میرے پاس ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے۔ میرے پاس قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مجھ پر نازل کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سن کر سوید کہتا ہے یہ کلام تو بہت اعلیٰ ہے، میرے کلام کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں۔ پھر سوید جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں۔ سوید کے مدینہ شریف جانے کے کچھ عرصے بعد ہی بنی اوس اور بنی خزرج کے درمیان جنگ بواس شروع ہو گئی، جس میں سوید مارے گئے۔ کچھ تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ سوید کا قتل پہلے ہوا تھا، جو جنگ بواس شروع ہونے کی ایک وجہ بنا تھا۔ ایک اور قبیلے کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، اس قبیلے کا نام ہے بنی داس، اور یہ یمن میں ایک بڑے علاقے پہ رول کرتا ہے، اور ان کا جو علاقہ ہے طائف سے یمن جانے والے راستے پر مکہ سے تقریباً 528 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے، اور یہ راستہ جو ہے قریش کا تجارتی راستہ ہے۔ تو ان کا سردار مکہ آتا ہے، وہ ایک اچھا شاعر اور سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان ہے۔ مکہ کے سردار جو ہیں وہ اس قبیلے کے سردار کی بہت آؤ بھگت کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مصیبت کھڑی کر رکھی ہے ہمارے لیے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی قوم بھی اس مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بھائی بھائی سے الگ ہو گیا، باپ بیٹے سے ہمارا اتحاد ختم ہو گیا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس سے دور رہیں، آپ ہمارے شہر میں ہمارے مہمان ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں ہی نہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ایسا جادو ہے کہ جو کوئی بھی ان کی بات سنتا ہے وہ ہمارے باپ دادا کی دین سے پھر جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اس سردار پہ کیا گزرتی ہے وہ سردار کی زبانی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سناؤں گی۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔